Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu hano ku Ishyo TV. Ndi Alani Claude Nzamurambaho ubasuhuza. Niba ari bwo bwa mbere winjiye hano ugafungura ukabona Ishyo TV kuri front page ya screen yawe, ibyiza nuko wakanda subscribe, ubundi tukajya tubana nawe iteka mu biganiro bitandukanye dukora. Uyu munsi reka twinjirane mu busesenguzi aho tugaruka ku gipimo cy'ubwisanzure mu itangazamakuru kiri kuri 93% nkuko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB muri raporo cyakoze. Muri iyi nkuru turaza kumva icyo abanyamakuru batandukanye bavuga kuri iyi mibare ndetse n'ubusesenguzi bwabo kucyo bashingiraho. Turagaruka kandi nkuko twabibabwiye mu nkuru yacu yatambutse kuri Ethiopia aho Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed yiyemeje kujya ku rugamba guhangana n'inyeshyamba za TPLF. Turaza kwibaza ibibazo mu busesenguzi kuri iyo nkuru ibigendanye no kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe unafite icyicaro muri Addis Abeba ntacyo uri kuvuga ku ntambara iri kuhabera, kandi mu bigaragara ibiro byawo bihubatse bisa n'ibigeramiwe ndetse n'umujyi wa Addis Abeba wose muri rusange. Turagarukana none ku busesenguzi buvuga ku gihugu cyaba gitahiwe igihe Ethiopia yabishyizwe hasi n'inyeshyamba za TPLF. Gutanga igitekerezo cyawe ku nkuru zacu ni inkunga ikomeye no gufasha kumvisha no gusesengurira abadukurikira icyo wagarutseho mu nkuru zacu. Gendana natwe tuguhaye ikaze. Ndi Alani Claude Nzamurambaho. Mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru buri ku kigero cya 93%. Iyi ni raporo ya RGB nk'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, ariko turaza kumva ibyo abanyamakuru batandukanye bavuga kuri iyi nkuru. Dr. Usta Kayitesi ukuri iki kigo cya RGB gikoreye iyi raporo yavuze ko ari igipimo cyo kwisuzuma. Ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere cyatangaje ko ubwisanzure bw'itangazamakuru buri ku kigero cya 93%, ariko ni ibipimo abanyamakuru bo mu Rwanda bavuga ko bitagaragaza ukuri. Raporo ya Rwanda Media Barometers yatangajwe ejo hashize yavuze ko ubwisanzure bw'itangazamakuru buri ku kigero cya 93%, ubwo gutanga ibitekerezo bukaba ku kigero cya 86%, ubwigenge ku murongo w'amakuru bukaba ku kigero cya 87%, naho uburenganzira bwo kugera ku makuru bukaba ku kigero cya 94%. Raporo yo mu kwezi kwa kane ya World Press Freedom Index ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu bihugu 180 yakorewemo, iyo raporo yashyize u Rwanda ku mwanya w'156, kikaba kimwe mu bihugu 130. Iyi raporo ivuga ko itangazamakuru rikinizwe. Raporo nshya y'u Rwanda mu kuyikora hasubijwe abaturage 652 ndetse hifashishwa n'abanyamakuru 144. Iyi raporo ubundi isohoka buri myaka 2, igaragaza ko muri biriya bipimo bitatu gusa habayeho kuzamuka ku rugero rusange rugera ku 10% ugereranije n'igihe yaherukaga gutangazwa mu mwaka wa 2018. Uretse ku gipimo cy'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo niho hagaragara kugabanuka, aho cyagabanutseho 4%. Dr. Usta Kayitesi ukuriye Rwanda Governance Board RGB ikoreye raporo ubu ikaba isohotse bwa kane, yavuze ko Rwanda Media Barometers ari igipimo cyo kwisuzuma. Gusa ku ruhande rw'abanyamakuru barimo Emilienne Kayitesi umaze imyaka 14 akora itangazamakuru mu Rwanda, abona ko iyi mibare yatangajwe iri hejuru cyane ugereranije nuko ibintu bimeze. Yabwiye BBC ko iyo witegereje ibipimo ubona ubwisanzure buhari, ariko yongeraho ko hakiri ibibazo bigaragara byo kugera ku makuru ndetse n'ibindi. Ati ikintu cyo kumva ko umunyamakuru ari uburenganzira bwe kubona inkuru no kuyitangaza ntabwo kiragera ku rugero rukwiye. Numva hari byinshi bigikeneye gukosorwa. Uwo ni Emilienne Kayitesi n'umunyamakuru.
avuga ku mibare yatangajwe na raporo y'umunsi, ni ukuvuga raporo yasohotse ku munsi w'ejo. Kayitesi ukorera radio na TV Isango Star ati iyi mibare iri hejuru, ukurikije aho itangazamakuru riri uyu munsi ntabwo byagombye kuba bikiri kuri kiriya kigero. Naho Martin Niyonkuru ukorera radio na TV 10 abona ko iki kigo gitangaza iyi raporo hari byinshi kiba cyagendeyeho ndetse cyanashingiyeho, ariko kibazo by'itangazamakuru agashidikanya imibare itangazwa. Ati urebye ibibazo abanyamakuru bahura nabyo ku bwisanzure bw'itangazamakuru, hari aho umuntu yumva ko ari imibare gusa itavuga ukuri, kuko umunyamakuru yisanzura kubera ko yabonye ubushobozi, kubera ko yabonye uko abaho, kuko yabonye amakuru aho ayakeneye hose, kandi ibyo byose biracyarimo ibibazo. Yongeyeho ati rimwe na rimwe no kuba hari inkuru zikorwa ariko ugasanga umuyobozi mu kigo runaka cyangwa se mu rwego runaka rukomeye akaba yagusaba ko iyo nkuru ivaho cyangwa se ihindurwa bijyanye n'uko abifuza uko igaragaramo. Ibyo nibyo Martin yagarutseho mu bigaragaza ko nubwo ibipimo by'itangazamakuru baba bafite icyo bashingiye ariko hari ibikibura. Urubuga rw'iki kigo ruvuga ko Dr. Wisita Kayitesi yavuze ko ibibazo itangazamakuru rifite byakemukira mu kuganira n'abanyamakuru n'abandi bafatanyabikorwa mu itangazamakuru. Abanyamakuru bavuga ko hari intambwe babona igenda iterwa kuri biriya bipimo by'ingenzi mu mwuga wabo. Niyonkuru ati birahinduka, bigenda bitera imbere uko imibare bigaragaza yerekana ko bigenda bikura ugereranije n'ahahise. Naho Kayitesi ati urugendo ruracyari rurerure, ariko ni nka kawa mugani uvuga ngo nukorora acira abagabanya. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byatangajwe n'abanyamakuru batandukanye ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru hano mu Rwanda, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyavugaga ko mu gipimo cyacyo kigaragaza ko raporo iri ku gipimo cya 93%, ndetse kikagaruka ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ku bwisanzure bwo kugera ku makuru. Bigaragara nuko hose RGB igaragaza ko hari byagiye bikorwa ndetse n'ubwisanzure buhari, ariko nanone abanyamakuru bakagaragaza ko hari kiri ibibazo bitandukanye kandi RGB ikwiye kugenzura. Injirana n'Ishyo TV mu ihembe rya Afurika muri Ethiopia, aho Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yiyemeje kujya ku rugamba kuyobora ingabo, frontline commander. Ni ukuvuga ngo Abiy Ahmed arashaka kuba ahagaze ku murongo w'imbere aho imirwano ibera. Twibuke kandi ko mu kwezi kwa kane gushize aribwo nyakwigendera Idriss Déby Itno nawe yagiye ku rugamba kuyobora ingabo. Ibyamuviriyemo ni urupfu kuko inyeshyamba zaboneje mu cyico zica perezida. Sibyo twifuriza Abiy Ahmed, ahubwo Ishyo TV reka dusesengure kuri ibi bikorwa. Kuki umuryango wa Afurika yunze ubumwe wicecekeye mu gihe icyicaro cyawo kiri Addis Abeba kigeramiwe n'inyeshyamba? Kuki nta gihugu na kimwe cya Afurika kiramagana ibi bikorwa birimo kubera muri Ethiopia? Twakwibaza tuti hari amahirwe kuri Minisitiri Abiy Ahmed yo kuba yatsinda iyi ntambara iri kubera muri Ethiopia? Ese Ethiopia na Abiy Ahmed baba biteze gusa amakiriro ku ngabo z'Abarusiya nk'uko muri Central Africa byagenze? Ese nanone nyuma ya Ethiopia iramutse igize umwaka igasenyuka, ni ikihe gihugu cyakurikiraho? Ibyago byinshi biri ku gihugu cya Cameroon nk'uko byatangiye kuyitezamo umwiryane ushingiye ku bavuga Icyongereza n'Igifaransa. Reka twifashishe Dr. Rusa mu kiganiro yagiranye na Primo TV, hanyuma atubwire icyo atekereza kuri ibi bibazo byose tumaze kugarukaho hano ku Ishyo TV. Kurikira icyo Dr. Rusa yatangaje ni mu kiganiro yagiranye na Jean de Dieu Karenijabo kuri Primo TV. Cela n'explique pas que l'Afrique réellement n'existe pas, comme vous l'avez confirmé plusieurs fois. Ça, je pense que maintenant, vous voyez que ce que je dis, c'est vrai. L'Afrique n'existe pas. Les Africains sont des locataires
parce qu'ils vivent sur le continent qui ne leur appartient pas. Ils louent. On paye le loyer, parfois de sang. Parfois, on paye le loyer du sang, on paye le sang. On paye les matières premières, comme loyer. On paye les matières stratégiques, pétrole, le gaz. Et puis, on paye le sang. Et l'instabilité. Voilà. Si l'Afrique existait, aujourd'hui, le pays qui est en train d'être menacé, d'être détruit, abrite le siège de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a un seul État africain qui a réagi? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un seul pays africain qui a intervenu? Pas du tout. Mais l'Érythrée a intervenu. L'Érythrée, je ne peux pas dire que c'est notre pays. L'Érythrée et l'Éthiopie sont les mêmes. Ce sont les frères. Oui. Ça, on ne peut pas dire que l'Érythrée a intervenu dans le cadre de l'Union africaine. Ça, non. Oui. Mais comme il y a l'Union africaine, s'il y en avait une Union africaine, aujourd'hui, l'Union africaine serait debout, tous les pays de l'Union africaine, tous les 54 États seraient en Éthiopie pour empêcher ce conflit. Voilà ce que je pense, que les Africains, on a infantilisé l'Afrique. Les Africains sont des petits enfants, c'est vrai. Parce qu'on a vu, on a détruit la Libye. Personne n'a dit mot. On est en train de détruire l'Éthiopie. Personne n'a dit mot. Vous pensez qu'on va s'arrêter là? Moi, je ne pense pas. On ne va pas s'arrêter. Donc, d'après vous, vous voyez une issue probable de la victoire de l'Éthiopie contre le TPLF? Bon, personnellement, je trouve que c'est trop beau pour être vrai ce que je pense. La seule solution, c'est qu'il y aurait une intervention, par exemple, de Wagner, les Russes. Sinon, si ces rebelles sont à la portée de l'Addis Abeba, maintenant ils sont à 300 km. Ils sont à 300 km depuis ce matin. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Je ne sais pas si l'Éthiopie va s'en sortir. À moins que les Russes interviennent. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler. Je ne sais pas, je suis découragé en tout cas. Donc dire que les Russes vont intervenir, ce n'est pas dire que c'est cette maladie d'un sauveur blanc que vous dites. Non, les Russes, je ne veux pas dire que les Russes sont les blancs. Oui, ils sont asiatiques, ils ne sont pas impérialistes, ils n'ont pas l'idéologie de colonisation. Parce que jusqu'à présent, l'expérience que l'Afrique n'a aucune mauvaise relation, aucun impact, qu'il soit économique, qu'il soit politique ou tribal, aha hari mu kiganiro Primo TV iyobowe na Jean de Dieu Karinijabo yagiranye na Dr Rusa aho yamubazaga ku kuba ibihugu bya Afurika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwawo wicecekeye mu gihe ibiro byawo birimo byatakwa. Aha Dr Rusa yamubwiye ko ibyo ni bisanzwe ku bihugu bya Afurika kuko Libya yarasenyutse ntacyo ibihugu bya Afurika byavuze, ati na Ethiopia nayo irimo irasenyuka ntacyo ibihugu bya Afurika byigeze bivugaho. Akagaruka nanone ko nawe ategereje ko Uburusiya aribwo bushobora kuzagira icyo buvuga kuko nta mutima wo gukoloniza Uburusiya bufite, ntabwo ari nka bimwe by'abera bo muri Orientale kuko Abarusiya ntabwo bafite inyungu zihambaye muri Ethiopia ku buryo zaba arizo zibazanye. Aha Dr Rusa yavugaga ko nawe ategereje ko Abarusiya aribo bazahosha iyi ntambara ya TPLF na leta ya Abiy Ahmed. Icyo ni ikiganiro Dr Rusa yagiranye na Jean de Dieu Karinijabo uyobora Primo TV.
Isesengura ryose rigaruka kuri Minisitiri Abiy Ahmed yavuze ko kuri uyu wa kabiri tariki 24 Ugushyingo 2021 ava mu biro akajya aho imirwano ibera kugira ngo akure igihugu mu kangaratete. Twabibutsa ko muri Mata 2021 aribwo Perezida Idriss Deby Itno wa Chad yarasiwe ku rugamba ahita asiga ubuzima ubwo yarwanaga n'inyeshyamba za FARC. Mu Gushyingo 2021 Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr Abiy Ahmed yatangije urugamba ku mutwe wa Tigray People's Liberation Front TPLF uyobora intara ya Tigray. Ingabo ze zashushubikanye iza TPLF zigarurira ibice bitandukanye bya Tigray ariko zibimaramo amezi make kuko TPLF yubuye umutwe yisubiza ibice byinshi byari byafashwe n'ingabo za leta binayisubiza icyubahiro. Kuri ubu ingabo za TPLF ziyobowe na Debretsion Gebremichael ziri mu birometero 200 uvuye ya Addis Abeba. Intego yazo ngo ni ugukura Abiy Ahmed mu biro zigafata ubutegetsi. Iyi mirwano yo muri Tigray ndetse n'ingabo za leta imaze guhitana benshi ndetse yateye inzara ikomeye ku buryo abana babarirwa muri 200 bamaze gupfira mu bitaro byo muri Tigray kubera imirire mibi. Ni imibare yakusanijwe mu bitaro 14 gusa bikorera muri iyi ntara ya Tigray hagati ya Kamena no Kwakira 2021. Ni kimwe mu bibazo Ahmed Abiy ashaka gukemura. Abifuza kuba abana ba Ethiopia bazibukirwa mu mateka, ngaho muhaguruke murwanire igihugu cyanyu duhurire ku rugamba. Uku niko Abiy Ahmed yanditse kuwa mbere kuri Twitter. Ahmed afite ipeti rya Lieutenant Colonel mu gisirikare ndetse yarwanye urugamba rwashyamiranyije Ethiopia na Eritrea kuva muri 1998 kugeza mu 2000. Aya magambo yayavuze mu gihe ingabo za TPLF zari zimaze gutangaza ko ziri hafi ya Addis Abeba kandi zikaba zateye ziturutse mu bice bine bitandukanye. Leta ya Ethiopia yabihakanye ariko amagambo ya Abiy yumvikanyemo gusuzugura ibyo TPLF ivuga ku ruhande rumwe ndetse no gucika intege ku rundi ruhande. Nta wari witeze ko Minisitiri w'Intebe we ubwe yigira ku rugamba avuga ko ikiguzi cy'ubwigenge kiza gikenewe. Abiy Ahmed yavuze ko ikiguzi cy'ubwigenge kiza gukenera imeneka ry'amaraso. Mu gusaba abaturage ko bahurira ku rugamba yashakaga ko abaturage bamushyigikira, ariko nanone abasesenguzi bavuga ko ashaka kwinjiza abaturage bashya mu ngabo. Ubuyobozi bwa Ethiopia n'ubw'intara zimwe na zimwe bumaze iminsi busaba abaturage guhaguruka bakarwanya TPLF, bukanavuga ko ingabo zisanzwe zitapfa kuyinesha zonyine kereka bahawe umusada n'abaturage. Ipfundo ry'intambara ni kutumvikana hagati ya leta ya Ahmed Abiy n'umutwe wa TPLF wayoboye Ethiopia kuva muri 1991 kugeza muri 2018 ubwo Abiy Ahmed yafataga ubutegetsi. Nyuma gato yo gufata ubutegetsi, Abiy Ahmed yahurije amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu ishyaka rye rya Prosperity Party. TPLF yanga kumwiyungaho. Abiy Ahmed yashoje amakimbirane y'igihe kirekire yari hagati ya Eritrea na Ethiopia ndetse bimuhesha igihembo cyitiriwe Nobel, ariko akomeza kudacana uwaka na TPLF. Ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 bwatumye leta ye yimura amatora yarateganijwe muri Nzeri 2020, umwanzuro wamaganwe cyane n'ishyaka rya TPLF. Umuyobozi wa TPLF akaba n'umuyobozi wa Tigray yakoresheje amatora muri iyo ntara. Ibintu byafashwe nk'ikibazo gikomeye mu butegetsi bukuru bwa Ethiopia. Kwimura amatora byatumye TPLF itangaza ko leta ya Abiy Ahmed itemewe. TPLF ikavuga ko leta ya Abiy iriho mu buryo bunyuranijwe n'amategeko, ariko iyo leta nayo yadukira TPLF mu mutwe wa politike ndetse yitwa
umutwe w'iterabwoba. Urufaya rw'amasasu rwatangiye mu Gushyingo 2020 ubwo TPLF yashinjwe gutera ibirindiro by'ingabo za leta igamije gusahura intwaro, bityo ingabo za leta zigabaho ibitero mu buryo bukomeye cyane. Zabashije kunesha TPLF ariko iba intsinzi y'agahe gatoya kuko TPLF yahindukanye ingabo za leta igarurira ibice bya Tigray yari yambuwe n'ingabo za leta, ndetse ubirashaka gufata n'umurwa mukuru Addis Abeba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byasabye abaturage babyo kuva muri Ethiopia kubera impungenge z'umutekano wabo ushobora kujya mu kaga mu bihe bitandukanye. Ethiopia niyo irimo icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika OUA cyubatswe ku nkunga y'Ubushinwa kuri miliyoni 200 kuri miliyoni 2,200 z'amadolari y'Amerika. Uyu muryango wagennye intumwa 3 zo kunga abahanganye mu ntambara yo muri Ethiopia ubwo urugamba rwatangiraga, ariko umuti wananiwe kugerwaho. Izo ntumwa zahoze ziyoboye ibihugu arizo Joaquim Chissano wari uyoboye Mozambique, Joshua Seylefu wa Sierra Leone na Garema Montane wa Afurika y'Epfo nacyo ntacyo zirageraho. Muri Kanama 2021 OUA yagennye Olusegun Obasanjo wahoze ayoboye Nigeria nk'intumwa idasanzwe mu karere k'ihembe rya Afurika. Uyu nawe ubwunzi bwe ntacyo burafasha. Yahamagariye impande zombi zihanganye muri Ethiopia guhagarika imirwano zikayoboka inzira y'ibiganiro, ariko zibonera ibiti mu matwi zikomeza kwiyambaza umututu w'imbunda. Ndialani Claude, reka tuzasubire mu biganiro byacu bitaha, ubundi Imana ibane namwe. Reka dukomeze dusengere Afrika, dusengere Ethiopia by'umwihariko kugira ngo intambara zihagarare, kuko intambara irasenya ntiyubaka. Ibyo byaririmbwe na Nta Mukunzi. Reka tuzasubire mu biganiro byacu bitaha. Imana ibarinde.